हेलो एवरीवन, दिस इज अजित। वेलकम बैक टू साफ लर्नर। आज अर्थात जनवरी 8 2025 रे ओडिशा आदर्श विद्यालय एंट्रांस एग्जाम है जो पिला माने तार सठिक आंसर की आम एठारे डिस्कस करवा। यह पूर्व आम सेट बी को आलोचना करते 60 जा क्वेश्चन आंसर की आम देखी। एठारे आम सेट सी समस्त आंसर को आम एठारे डिस्कस करवा। ठीक अच्छे पिला माने पूरा माने डिटेल्स डिस्कस करियानी, केवल आंसर की गुड़ मुझे जी। जदि डिटेल्स तुम देखा चाहूच तेज सेट बी जो आंसर की गुड़ आलोचना करते तुम से देखिपर। आ मन रख तुम जो भी सेट होना कहीं क्वेश्चन माने क्वेश्चन सेम अच्छी किंतु क्वेश्चन नंबर जाक अलग अलग अच्छी, तो ये किसी चिंता हबार विषय वस्तु ना। तो देख एक नंबर क्वेश्चन देला कौन, प्रथम इंग्लीश देखा 15टा क्वेश्चन, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान। देख हु इन द स्टोरी द लिटिल राउंड बन माने द लिटिल राउंड बन पोएम रे बा से जो पोएम ने पाठ रे स्टॉप लिटिल राउंड बन बोली किए कहते लास्ट स्टॉप लिटिल राउंड बन आई एम गोइंग टू इट यू अप। एटारे पिला माने समस्ते कहते मीन्स ऑल ऑफ देम हम। 2 नंबर क्वेश्चन देख व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द ऑपोजिट वर्ड ऑफ बोरिंग। बोरिंग रो ऑपोजिट वर्ड किए ना इंटरेस्टिंग। 3 नंबर क्वेश्चन द लॉन्गेस्ट स्टोरी रे हैप्पी गो लकी आंट गॉट इनटू द बान थ्रू द डैश दा लोफ्ट हम। ऑप्शन बी LOFT लोफ्ट। 4 नंबर क्वेश्चन देख कहीं से धनी स्त्री लोकटा ये पे देख यार गोटे पाराग्राफ दी बोधे ये हाँ देख ये गोटे पाराग्राफ देती ये पाराग्राफ को पढ़ी आंसर देवाई कही। तो यार मुझे पाराग्राफा पढ़ुनी मुझे खाली आंसरटा कहीदे देख कहीं स्त्री लोकटा डॉक्टर पाक गला निजर आखि चेकअप करने। तो ऑप्शन सी हम माने तो आखि चेकअप करने ना माने तार दृष्टिशक्ति पलि थे दृष्टिशक्ति फेरी पाइबापी बोली से डॉक्टर पाक जाइला। 5 नंबर क्वेश्चन देला स्त्री लोक जनक डॉक्टर को कौन देवी बोली प्रमिश कला किसी पुरस्कार देवी बोली से प्रमिश करथिला। डॉक्टर एश्योर कला जे बा स्त्री लोकटा को कंफर्म करेला जे कौन कंफर्म करेला जे से पुणी थोड़े देखि परिबो बोली। ऑप्शन सी। कितने नंबर वाला 6 नंबर 7 नंबर देख फर्निचर अर्थ कौन। फर्निचर अर्थ नहीं फर्निचर एठारे कौन काउंटेबल ना अनकाउंटेबल ना दीड जाक ना प्रॉपर नाउन। एटा होची पिला माने अनकाउंटेबल नाउन। यह विश्वास करा जाए जे पाल्म स्वारो केज कला बा धरिला ए लॉट ऑफ ग्लो वार्म्स कम धरला ना टू इट खाइबा को। प्रियंका डज नॉट लाइक प्रियंका पसंद करे नहीं ता सांग मान ठारू टंका आनिबा को। ऑप्शन सी बोरो। 10 नंबर क्वेश्चन सिंहटी रहउची से जगह कौन कह जाए ना डेन बोली कह जाए। ऑप्शन ए। 11 नंबर क्वेश्चन जितेबाला वर्षा पड़े से पानी उपरे से कौन करे ना बबल्स करे। ऑप्शन सी। निम्नलिखित मध्यरु कहार अर्थ स्मॉल पीसेस अटे। आंसर होची क्रम्स। 10 नंबर क्वेश्चन व्हाट डिड द किंग गेस इन द लॉन्गेस्ट स्टोरी। लॉन्गेस्ट स्टोरी रे राजा कौन गेस कले ना ए जो द स्टोरी ऑफ द लास्ट यंग मैन से जो शेष युवक जन जो स्टोरी कहला ता केबे सरियो नाही बोली राजा गेस करिले। 14 नंबर क्वेश्चन धनी लोकड़ा आलुमिनियम मगड़ा माने गांधी पदयात्रा पूर्व जड़े धनी लोक ये आलुमिनियम मगड़ा स्कूल को दान करिसेंती दान करिथिले तो हेड डोनेटेड। ऑप्शन डी। 15 नंबर क्वेश्चन गांधीजी जेजेबापा ना कौन उत्तम चंद गांधी। ऑप्शन बी। तो पे इंग्राजी 15टा क्वेश्चन सर देखिए गणित गोटे वर्गचित्र केतोटी प्रतिशत अक्ष थाए 4टी। देख गोटे आयताकार दैर्घ्य आयताकार क्षेत्र दैर्घ्य प्रस्थ हूँ 20 10 देख एटा 20 एटा 10 5 मीटर ओसार बाहर रास्ता या रास्तार क्षेत्रफल 50 एटा 20 10 तो बाहर के बेटा एटा 5 5 हेले 20 10 30 बेटा एटा 10 बेले एटा हम के 20 तो 30 को 20 गुणले पे पूरा क्षेत्रफल आसो 600 आ भीतर 20 को 10 गुणले आसो 200 तो रास्तार क्षेत्रफल आम फेरदेवा तो आई आमर 400 तो ऑप्शन सी हम राइट आंसर। 8 नंबर क्वेश्चन जदि एक्स वाई पे दुईटी जमज मौलिक कौन ना दुईटा मौलिक संख्या मध्य पार्थक्य जदि 2 थी जमीन कि 5 आ 7 5 गोटे मौलिक संख्या 7 गोटे मौलिक संख्या 5 7 गेप माने पार्थक्य हूँ 2 5 7 को मौलिक जमज मौलिक संख्या कहवा तो दुईटी जमज मौलिक हाराहारी के हाराहारी आसो पे x+1 मन रखी x+1 कहीं x+1 है तुम सेट बी रो आम आंसर जहाँ डिस्कस कर देखिपर 29 समस्त गुणनक जोगफल के
29 ଗୁଣ ମାନେ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ହଉଛି 1 ଆଉ 29 ମିଶିଲେ 30 ଆଉଛି ଅପସନ୍ ଡି। ରମେଶର ଜନ୍ମ ତାରିଖ 30/9/84 ଆଉ ତେବେ 1/1/25 ସୁଦ୍ଧା ତାର ବୟସ କେତେ? ଏଟା ହଉଛି ମନେ ରଖ 40 ବର୍ଷ 3 ମାସ 2 ଦିନ ଅପସନ୍ ଏ। 19/5 ଠାରୁ ଠିକ ସାନ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାଟା ହଉଛି ପିଲାମାନେ 2, କାହିଁକିନା 19/5 କୁ ଯଦି ମିଶ୍ର ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିଣତ କରିବା 3 ପୂର୍ଣ୍ଣ 4/5 ଆଇବ, ତ 3 ହଉଛି ସବୁଠୁ ସାନ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଖ୍ୟା କିନ୍ତୁ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟା ନାହିଁ, ତ 3 ର ପଛକୁ କିଏ ଅଛି 2, ତ ଅପସନ୍ ସି ହବ। 21 ମସିହାରେ କେତେ ଦିନ ରହିବ ପିଲାମାନେ? 365। ମନେ ରଖ 21ଟାରେ ମାନେ 21ଟା 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ବୋଲି ଇଏ ଅଧିବର୍ଷ ନାହିଁ, ମନେ ରଖିଥ 4 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ କିନ୍ତୁ 100 ଦ୍ୱାରା ଯଦି ବିଭାଜ୍ୟ ହଉଥିବ ତ ସେଟା ଅଧିବର୍ଷରେ ଆସିବ ନାହିଁ, ତ ଏଟା 365 ଦିନ ଆସିବ। ଗୋଟେ ଗୋଲକର କେତୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ? ଆନ୍ସର ହଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଲକର ଗୋଟେ ପାର୍ଶ୍ୱ ଥାଏ। 1 କିଗ୍ରା କେତେ ମିଲିଗ୍ରାମ? ଦେଖ 1 କିଗ୍ରା 1000 ଗ୍ରାମ, ଆଉ 1 ଗ୍ରାମ ହଉଛି ଆଉ 1000 ମିଲିଗ୍ରାମ, ତ 1000 ଗୁଣିଲେ ପିଲାମାନେ ଆସିବ 10 ଲକ୍ଷ, ଅପସନ୍ ସି ହବ। 1 କିଗ୍ରା 10 ଲକ୍ଷ ମିଲିଗ୍ରାମ ଅଟେ। 25 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, 2 ରୁ ଅଧିକ ଏକ ଯୁଗ୍ମ ସଂଖ୍ୟାର ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ଗୁଣନୀୟକ ରହିବ? 3ଟି ରହିବ। এটা 25 ହେଲା। 26 ଦେଖ 4 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ବୃହତ୍ତମ ସଂଖ୍ୟା ଯାହାକି 40 48 60 ଦ୍ୱାରା ବିଭାଜ୍ୟ, 5 ଅଙ୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଛୋଟ ସଂଖ୍ୟା ଠାରୁ ସେ କେତେ ଛୋଟ? ଆନ୍ସର ଆସିବ 160। 3/7 5/8 1/2 3/5 ମଧ୍ୟରେ ଛୋଟ କିଏ? 3/7, 3/7 ମିନ୍ସ ଅପସନ୍ ଡି। ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୃତ୍ତ ଅଙ୍କନ କରିବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ କେତୋଟି ବିନ୍ଦୁ ଆବଶ୍ୟକ? 3ଟି ବିନ୍ଦୁ। ଏକ ବୃତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ଯାହାକୁ ତାର ବ୍ୟାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଗୋଟେ ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷୁଦ୍ରତର ସୂକ୍ଷ୍ମ କୋଣର ପରିମାଣ ହଉଛି ପିଲାମାନେ 45 ଡିଗ୍ରୀ। ଏଇଟା ହଉଛି ସମକୋଣୀ ସମଦ୍ୱିବାହୁ ତ୍ରିଭୁଜ, ଏଇଟା 90 ଡିଗ୍ରୀ, ଏ ଦିଟା ବାହୁ ସମାନ ତ ଏ ଦିଟା କୋଣ ବି ସମାନ, ଏଇଟା ଯଦି 90 ହେଲା ତ ଏ ଦିଟା ମିଶେଇକିରି ଆଉ 90, ତ 45 ଲେଖେ ଗୋଲଟା ହବ, ତ 45 ଆସିବ। ତ ଗଣିତର ପିଲାମାନେ 15ଟା ସରିଲା, ଦେଖିବା ବିଜ୍ଞାନର 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀରର ତାପମାତ୍ରା ଅଧିକ ହେଇଗଲେ କଣ କରିବା ଉଚିତ? ଶରୀରକୁ କମ୍ବଳରେ ଘୋଡ଼ାଇବା ଉଚିତ? ନାହିଁ। ମୁଣ୍ଡ ଧୋଇବା ଉଚିତ? ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ବି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ ଅଟେ? ପ୍ରାଥମିକ ଚିକିତ୍ସା କେବଳ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥାଏ? ନାହିଁ, ଏଟା ଭୁଲ ଅଛି, ଅପସନ୍ ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଗଛରେ କଣ୍ଟା ହେଉଛି ପତ୍ର ଅନେକ ରୂପ? ସିଜୁ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ଉଦ୍ଭିଦର ମୂଳରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଥାଏ? ମଟରର ମୂଳରେ ଗ୍ରନ୍ଥି ନଥାଏ। ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସକୁ କେଉଁ କେଉଁ କାମରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ନିଆଁ ଲିଭାଇବା କାମରେ, ଥଣ୍ଡା ପାନୀୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ, ସବୁଜ ତୃଣ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାରେ, ସବୁ ଯାକ ଠିକ ଅଛି, ତ ଅପସନ୍ ଡି ହବ। ଥର୍ମୋମିଟରର ଉଦ୍ଭାବକ କିଏ? ଗାଲିଲିଓ। ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ କେଉଁ ଶକ୍ତି କୁହାଯାଏ? ବ୍ୟାଟେରୀ ଭିତରେ ଥିବା ଶକ୍ତିକୁ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଏ। 38 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍, ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ବିଦ୍ୟୁତ ଶକ୍ତିର ଉତ୍ସ ନୁହେଁ? ମାଟି, ଅପସନ୍ ଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଚିତ୍ରଟି ବାୟୁରେ କେଉଁ ଉପାଦାନ ଥିବା ପରୀକ୍ଷଣକୁ ସୂଚାଇଥାଏ? ଜଳୀୟ ବାଷ୍ପ। ରୋଗୀ ସହିତ ମିଶି ଗୋଟେ ଥାଳିରେ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁ ରୋଗ ଗୁଡ଼ିକ ସୁସ୍ଥ ଲୋକକୁ ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥାଏ? ତ ଦେଖ ସାଧାରଣ ଥଣ୍ଡା ହବ, କୃମି ହବ, କିନ୍ତୁ ଜ୍ୱର ଆଉ ସ୍କର୍ବି ହବ ନାହିଁ, ତ 1 3 ବେଲେ ଅପସନ୍ ବି ହବ ଆମର ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ଭୁଲ? କାମଳ ରୋଗ ବ୍ୟାପିବାର ମାଧ୍ୟମ ହଉଛି ବାୟୁ, ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଟେ, ତ ଅପସନ୍ ଡି ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଆବର୍ଜନା ସାର ତିଆରିରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ? ଗାଈ ଗୋବର, ମଣିଷ ଗୋବର, ଘୋଡ଼ା ଗୋବର, ସବୁ ଯାକ, ତ ସମସ୍ତ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଗ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ସାହାଯ୍ୟ କରେ? ଲାଞ୍ଜ। ମାଛ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ମରିଯାଏ, କାହିଁକି? କାହିଁକିନା ସେ ସ୍ଥଳ ଭାଗରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କରିପାରେ ନାହିଁ। କେଉଁ ଜୀବଟିକୁ କୃଷକର ବନ୍ଧୁ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ? ଜିଆ। ତ ପିଲାମାନେ ବିଜ୍ଞାନର 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ସରିଲା, ଦେଖିବା ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନର 15ଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ 46 ରୁ 60 ଯାଏଁ। କେଉଁ ମୃତ୍ତିକାରେ ଭଲ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ହବ? ଦେଖ ଭଲ ନଡ଼ିଆ ଚାଷ ତ ପିଲାମାନେ ଲୁଣ ମୃତ୍ତିକାରେ ହବ, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଲାଲ ମୃତ୍ତିକା ବି ମଧ୍ୟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛି, ତେଣୁ ଅପସନ୍ ଏ ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। କେଉଁଠି ରାଜସ୍ଥାନର ଏକ ପକ୍ଷୀ ଅଭୟାରଣ୍ୟ ଅଟେ? ଏହା ହେଉଛି ଭରତପୁର। ଓଡ଼ିଶାରେ ପଚାରିଥିଲେ ଚିଲିକା ଲେଖିଥାନ୍ତେ, ରାଜସ୍ଥାନର ଭରତପୁର। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ଏକ ମାଙ୍ଗାନିଜ ଖଣି ଅଟେ? ହେଉଛି ବାଲାଘାଟ। ମତେ ରକ୍ତ ଦିଅ ମୁଁ ତୁମକୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେବି, ଏଇଟା ସୁଭାଷ ଚନ୍ଦ୍ର ବୋଷ କହିଛନ୍ତି, ଅପସନ୍ ଡି। ଜେନେରାଲ ଡାୟରଙ୍କୁ କିଏ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ? ନା ଉଦାମ ସିଂ, ଅପସନ୍ ସି। 51 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଦେଖ, କେଉଁ ଯନ୍ତ୍ର ସାହାଯ୍ୟରେ ମଦ୍ୟପ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଙ୍କ ମଦ ପିଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ? ଏଟା ହେଉଛି ବ୍ରିଥଲାଇଜର ଦ୍ୱାରା।
ଗଣତନ୍ତ୍ର ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆବ୍ରାହମ ଲିଙ୍କନ କହିଥିଲେ। କେଉଁ ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ଚଳନ୍ତା ରଥ ପରି? କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର, ଅପସନ ଏ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁଟି ଏକ ତୈଳବୀଜ ଅଟେ? ତୈଳବୀଜ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆମର ଜଡ଼ା ତେଲ। ନିମ୍ନଲିଖିତ କେଉଁ ଅକ୍ଷାଂଶଟି ପୃଥିବୀକୁ ଦ୍ୱିଭାଗିତ କରୁଛି? ବିଷୁବରେଖା, ଅପସନ ସି। ବଙ୍ଗୋପସାଗରରେ ଅବସ୍ଥିତ ଦ୍ୱୀପର ନାମ କଣ? ଏଇଟା ହେଉଛି ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଛି ଆଣ୍ଡାମାନ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପ, ଆଉ ଆମର ଆରବ ସାଗର ଅଛି ଲାକ୍ଷାଦ୍ୱୀପ। ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ କାରକଟି କୌଣସି ସ୍ଥାନର ଜଳବାୟୁକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ? ବୃଷ୍ଟିପାତ, ବାୟୁ ପ୍ରବାହ, ସମୁଦ୍ର ଦୂରତା, ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ, ଅପସନ ଡି। ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁଠାରେ ଏକ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଅଛି? ବ୍ରଜରାଜନଗରରେ କାଗଜ ଶିଳ୍ପ ଅଛି। ଭାରତର ସଂସଦ ଭବନ କେଉଁଠି ଅଛି? ନା ଦିଲ୍ଲୀରେ ଅଛି। ଅସହଯୋଗ ଆନ୍ଦୋଳନ କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା? 1920 ମସିହାରେ। ତ ପିଲାମାନେ ତମର ଏଇ ସେଟ୍ ସି ରେ ତମର କେତେ ମାର୍କ ରହିଲା ନିହାତି ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ଠିକ ଅଛି। चलो वीडियो को हम एंड करिबा। थैंक यू सो मच।